Ismaina Kahar. I'm from BG4E. So right now I'm going to explain about coordinate conjunction. So here we go. Coordinate conjunction is a word that connects words, phrase, or two independent clauses. Jadi koordinat konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, atau dua klausa independen. There are 7 coordinate conjunction that are used to combine the two elements of this kind, namely for, and, nor, but, or, yet, and so, shortened to fanboys. Ada 7 konjungsi koordinat yang digunakan untuk menggabungkan dua elemen, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so. Disingkat menjadi fanboys untuk lebih mudah mengingatnya. These fanboys, for, and so, are generally used to strengthen someone's argument because they are positive. For, and, dan so umumnya digunakan untuk memperkuat argumen seseorang karena mereka positif. Nor, but, and yet cenderung bersifat negatif dan digunakan untuk membedakan suatu hal. Manual or is natural because it offers alternative choices that can be good, bad, or both. Untuk or atau merupakan netral karena biasanya ini untuk mention atau menyebutkan satu pilihan, bisa jadi pilihan itu baik, buruk, atau keduanya. Coordinate conjunction for is used to indicate a reason or purpose. Konjungsi koordinat untuk or for digunakan untuk menunjukkan alasan atau tujuan. Example, my father bought me a new car for it was my birthday. Contohnya, ayah saya membelikan saya mobil baru karena itu adalah hari ulang tahun saya. The use of for a sentence like this sounds a little formal. Jadi penggunaan for untuk kalimat seperti ini terdengar sedikit formal. Coordinate conjunction and is used to connect two or more ideas. In addition, the coordinate conjunction and can also be used to relate the sequence of events. Koordinat konjungsi dan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ide. Selain itu, konjungsi koordinat dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan urutan kejadian. For example, I buy some chocolate and she buys a cake. Saya membeli coklat dan dia membeli sebuah kue. Coordinate conjunction nor is used to connect two or more negative ideas. Konjungsi koordinat nor digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ide negatif. For example, she didn't return my calls, nor did she respond to any of my texts. Dia tidak membalas telepon saya, dia juga tidak membalas pesan saya. The use of the coordinate conjunction nor shows that there is more than one negative thing to mention. Penggunaan konjungsi koordinat nor menunjukkan bahwa ada lebih dari satu hal negatif untuk disebutkan. Coordinate conjunction but is used to indicate things that are contrasts or exception. Konjungsi koordinat tapi or but digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang kontras atau pengecualian. For example, we eat grape but she eats orange. Kami makan anggur,
tetapi dia memakan jeruk. Coordinate conjunction but indicates that the two things are different or contradictory to one another. In the coordinate conjunction but, the word not is usually the combination that is placed in the first sentence. Koordinat konjungsi tetapi menunjukkan bahwa kedua hal itu berbeda atau bertentangan satu sama lain. Dalam konjungsi koordinat tetapi or but, kata not atau bukan biasanya merupakan kombinasi yang ditempatkan pada kalimat pertama. Coordinate conjunction or is used to indicate things that are option or choices. Koordinat konjungsi atau digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang merupakan opsi atau pilihan. For example, you can write by using pen or pencil. Kamu dapat menulis dengan menggunakan pulpen atau pensil. The use of the coordinate conjunction or indicates two or more options. Penggunaan konjungsi koordinat atau menunjukkan dua opsi atau lebih. The coordinate conjunction yet is also used to indicate things that are contrast or exception. Konjungsi koordinat namun or yet juga digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang kontras atau pengecualian. For example, they work hard every day, yet their result is always bad. Mereka bekerja keras setiap hari, namun hasilnya selalu buruk. The difference is the use of the coordinate conjunction yet shows the difference between the two things at the same time. Bedanya penggunaan konjungsi koordinat yet menunjukkan perbedaan antara dua benda pada waktu yang bersamaan. The coordinate conjunction so is used to show things that are consequence of other things. Konjungsi koordinat jadi or so digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang merupakan konsekuensi dari hal-hal lain. For example, she has been living in America for 3 years, so she speaks English very well. Dia telah tinggal di Amerika selama 3 tahun, jadi dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Coordinate conjunction so in the causal relationship shows the effect of the previous clause. In addition, the use of the coordinate conjunction so can also be used to show suggestion or commands. Koordinat konjungsi jadi or so dalam hubungan kausal menunjukkan efek dari klausa sebelumnya. Selain itu, penggunaan konjungsi koordinat jadi or so juga dapat digunakan untuk menunjukkan saran atau perintah. Next is conclusion atau kesimpulan. For, menjelaskan alasan, penyebab, atau tujuan. And, untuk menambahkan satu hal ke hal lain. Nor, digunakan untuk mengungkapkan pernyataan negatif. But, menunjukkan keadaan yang kontras. Or, menunjukkan opsi. Yet, menunjukkan kondisi kontras. And so, menunjukkan dampak atau efek. Let's check if you can understand from the previous explanation by answering the following questions. Number 1. Would you rather have milk, cream on your coffee? A. For, B. Nor, C. Or, D. So. Which one is the correct answer?
correct answer is C. Or would you rather have milk or cream on your coffee? Number 2. Mr. Powell is a vegetarian. He doesn't eat any meat products. A. So, B. Yet, C. Nor, D. But. Which one is the correct answer? The correct answer is A. So, Mr. Paul is a vegetarian, so he doesn't eat any meat products. I think that's all. Thanks for your kind attention. If you still missed the answer, you can watch the video again. Feel free to ask. Thank you for watching.